ওয়েলকাম করতা हूँ। দাদা আমি বাংলা বুঝতে পারি, বাংলায় বলো। You have sung so many Bengali songs. आपने इतना ज्यादा बंगाली गाना गाया है, तो स्वाभाविक है आपको बंगाली तो समझ में तो आ ही गया हो। জি একটু একটু। একটু একটু। তাই আজকে আকৃতিজি আমাদের মাঝে এসেছেন, আমরা ধৈর্য ধরে গান শুনবো, আমরা বুঝিয়ে দেব যে আমরা গান শুধু পছন্দ করি না, আমরা গান কিভাবে শুনতে হয় সেটাও জানি, আমরা গান বুঝি, আমরা গানের কদর বুঝি, আমরা গায়কের কদর বুঝি। সবাইকে আরো একবার নমস্কার, সবাই খুব ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ গঙ্গারামপুর। एक्चुअली इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपके लिए 3 cheers करवाना चाहूँगी, बिकॉज जिस तरह से आपने इस पूरी शाम का ही नहीं बाकी सब चीज़ों का, इस पूरी जगह का ख्याल रखा है, अपना बना के रखा है, और यहाँ पे सब आपके प्यार के लिए आए हैं और फिर मेरे लिए आए हैं, वो बात अलग है। पर एक बार आई थिंक डॉक्टर साहब के लिए जोरदार था। हिप 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 हिप। ये बात আমরা এবার আমাদের সংস্কৃতি মুখোশ সবার পক্ষ থেকে তুলে দিচ্ছেন ডক্টর সুকান্ত মজুমদার।